Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pakun masalah Maulid. Karena menjelang bulan Maulid, alangkah sayana kaulah nyeritakake tentang Maulid. Karena iluar kasa banyak ustad-ustad Wahabi menggembar-gemborkan ada buakin Maulid ikocak bid'ah dhalalah. Dan kaulah warga NU dan kaulah nyampe akhir fatwa ulama senang Maulid. Qala Sultanul Arifin Jalaluddin Suyuti fi kitabihi Al-Wasail fi Sahih Syama'il. Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuti di dalam kitab ada bakin ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu bi ahli dzalikal makan. U'ammahumullahu birahmatih wal mutawwakuna bin nur, yakni Jibrilah wa Mikail wa Israfil wa Qarbail wa Anyail was-safuna wal hafuna wal karubiyun. Fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dabun Imam Abdurrahman Asyuti di dalam kitab Al-Wasail fi Syarh Sama'il. Tada compo atau masjid atau tempat tuku si bacain maulidin nabi kecuali bi para malaikat ikleng-lengin. I tempat karinto ikleng-lengin bi Allah Ta'ala itoren rahmat i beberapa rahmat dah i tempat si bacain maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. I kalongin nur Allah Subhanahu wa Ta'ala bi Allah Ta'ala inurin. Yang dimaksud malaikat engkarinto Jibril, Mikail, Israfil, Qarbail, Anyail, Sofun, Al-Hafun, Karubiyun. Jadi malaikat-malaikat sejarah aja ke ibu ini pada ngeleng-lengin i tempat sekali tempat gela i bacain maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang apa tak senang? Lamun Allah Ta'ala memberi rahmat de orang de tempat si bacain maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang sahadir dekat into tempat si bacaan maulid walaupun tak roh kebe colong nikah milu rahmat kia karena bi Allah Ta'ala berat rahmat kila malaikat dari seneng sampai ngeleng-lengin dari ridho malaikat sampai ngeleng-lengin dari nabunga kati kenapa gue bang sampian sumpah tak ngikuti nikah kan sangat merugi seakan-akan begitu. Lah nikah dari raja na barokah abadaki maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para malaikat kadinto mintakin rahmat ka Allah Ta'ala, minta ampunan ka Allah Ta'ala kanggo orang saabadakin acara qiraah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga kula sareng panjenengan bisa selalu bisa melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Qala Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuti adabu ma min muslimin quri'a fi baitihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu ta'ala al-qahta wal waba'a wal haraka wal afata wal baliyati wa tabkiyati wal bawdah wal hasada wa ainal su'i wal lususa an ahli dalikal bait. Tak seorang pun yang Islam seicompo ngibacain maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bi Allah Ta'ala yang kak malapetaka ni mur lanceng bi Allah Ta'ala ipelang ni mur lanjengah. Teti lamun
beda situng tempat nimur lanceng teroyo Nabi Allah Ta'ala ya abadaki maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kemujarab jaenga orang dari kentu dimin orang kentu dimin kan mun nimur lanceng ni ke memaca lauli sebagian daerah ni ke malah ocungan sebagian pola ni ke mana tradisi Hindu yang dipakai. Tetih lamun kita muslim mempahami Allah Ta'ala ipenimur lanceng sebagai pojan Allah Ta'ala seharusnya abadaki maulid Nabi Muhammad SAW. Juga malapetaka sanya mewabak mungkin corona ini termasuk salah satu penyakit yang sekojak wabak. Mungkin ini cuma dugaan gula sebenarnya dokter Gadinto tapi perkiraan gula nih kah corona mungkin termasuk salah satu daripada wabak. Kalau corona ini akan segera hilang, mari kita senantiasa bermaulid, resepsi maulid Nabi Muhammad SAW. Wal harakah juga kebakaran. Lamun orang giat abadaki maulid maka aman dari kebakaran. Termasuk wal afat aman dari kerosakan. Wal bariyat aman dari malapetaka malapetaka. Wal baudah aman dari bentuh dari Allah, aman dari bentuk dari lingkungan, bentuk dari orang yang tak suka. Wal hasada elang dari tengkina masyarakat atau orang yang punya hati hasud. Wa ainasu termasuk elang dari orang yang coba elang ya Allah Subhanahu wa taala karena berokan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal liswa termasuk elang dari kemalingan. Intina orang yang maulid dan aman dari kemalengan. Jadi mun orang yang sering kemalengan apalagi maulid fain. Aman dari kemalengan. Aman dari malapetaka di tempat-tempat si bacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza mata hawana Allah taala alaihi jawab munkarin nakir. Bila orang kelak mati maka bi Allah taala gampang ngadepin jawaban pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Sementara dalam kitab-kitab tarikh, ilmu kitab sarana sulam ini cerita bagaimana suara malaikat munkar nakir, bagaimana mereka malaikat munkar nakir, bagaimana keadaan malaikat munkar nakir. Dari raja negara saking keadaan malaikat munkar nakir nikah, ya tengok orang Indonesia lo tak kira kuat deh nikah. Leni kepahi pentong akidah orang misalnya nikah ancor. Leni aman nih pertanyaan di malaikat munkar nakir, walaupun mungkin tidak semua orang ditanyain sareng malaikat munkar nakir. Tapi umum orang kan ditanyain sareng malaikat munkar nakir. Wa kana fi ma'adi sidikin inda malikin muqtadir orang kadinto setekun mengadakan resi maulid Nabi termasuk apolong tojo akin kena orang sejujur orang yang sebener. Milan dari menikah muga-muga kaula sareng panjenengan saja bisa ngelaksanaki resepsi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Berhitung cerita, ini keberkah daripada maulid. Ini termasuk salah satu khasiat daripada maulid. Lanjut ki, walaupun agak lancang sekali. Cerita semenika. Annahu kana bi zamanil khalifah Abdul Malik bin Marwan syabun hasanus surati fisam. Pada situ hikayah zaman khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sekadimah izaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan kadinto beda pemuda genteng ropana i negeri Sam. Genteng pokok ngarai berbenda perengontani tada orang genteng aja ya. Sampai yang bini kesam-sama kok mana jelingko. Wa kana yalhu birukubil khayli fa bainama huwa dzat yamin ala dhadi hasanihi. Id ajfalal hasanu hamalahu fi sukaki Syam walam yakun lahu qudratun ala man'ihi. Pemuda ganteng gelak nikah main numpak jeren. Di zaman kenikah dek mudaan dah pemuda memang senang numpak jeren, latihan numpak jeren. Dan ini termasuk pemuda ganteng gelak dan ini numpak jeren. Isitung waktu situng tina nikah numpak jeren pas jeren kadinto maajel. Ngerti majal, ke majal nikah keset pasana nikah, pasap nyapsap sampai dapat ke pintu gerbang Isam, pintu gerbang kerajaan gelak. Tak seorang pun sanggup memandek jaran kadinto dari keset dari majal. Fawaqa'ah
tariku ala babil khalifah fasadafa waladahu wa lam yaqdir waladu ala radil hasan fasadamahu bil fahwi wa qatalahu. Kemudian sampai dapat perjalanan dapat ke labang khalifah pajaran gelak arinto tepergok bareng potan raja, potan raja tak bisa menghalangi, tak bisa memandek, tak bisa ngadeng di jalan sehingga potan raja arinto telah berjalan pas sampai mati. Susah seorang pemuda gila karena merasa membunuh orang. Bisi pateni kan ang raja. Jereng zaman kadinto menabi orang mati paten orang paten sekali. Dan nikah pasti semati nikah poteran raja. Nah itu apa bicara nah. Pon mati bingung. Fawasalal habaru ila khalifah. Fa'amara bi'ihdarihi, kemudian berita kadinto nyampe ke telinga raja, cek potarana mati tembung jarana pemuda ganteng jeriah. Kemudian raja mendengar potarana mati telah berjalan nikah pas merentah ada prajurit atau pasukan sobaja pemuda selembung gila nikah ipanggil sobaja ibu datang posang ponan nikah. Falamma an asrafa ilaihi hatarun ala balihi an qala iwaktona posang i dalam benda pemuda kadinto kan aroma samarematan orang mungkin pengen daya aduh palang ria engkau dikit pasti mati nih kipi raja nih pasti paten nih kah jereng maten orang bani potan raja bi paten mulai maten orang hukum pati nih pas mati nih ke potan raja ada dia mati nih ya. Kemudian idem benak nikah muncul kertas menikah in halasonillahu ta'ala min hadil waqi'ah a'malu walimatan adimatan wa astaqri'u fiha maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kebah aujar pemuda kan itu. Mun ko bi Allah taala iba selamat dari hukuman ria dan kaulah akan mengadakan walimah yang sangat besar dan akan membaca di walimah gila maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intina aujar akan mengadakan maulid. Pahami? Mun selamat bi Allah taala iba selamat dari hukum patiria, mun selamat dari kejadian dia dan kaula aujarah abadakin maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadarah qudamahu wa nadra ilaihi dhahakah bada makana yahnukuhul ghadab. Pon pemuda kalintoh iki bi prajurit ke hadapan raja. Sampun dapat ke hadapan raja, raja gila ngabasakin pemuda sampun membunuh putra raja gila. Ini ternyata apa gila? Awalah pegel ini seleer, bocah ini seleer ingin membunuh, sampun membunuh putra. Ini kepah gila pasanan nih kah? Seraja gila. Faqala ya hada atuhsina sihra. Kemudian raja gila pada budak pemuda kadinto, wahai ini. Kenapa sampean bagus sihir? Polampen di sihir ki. Cek saking dialih bahasa dengan bahasa kaula. Andi zimat apa sampean? Andi keres apa sampean? Otoba andi akek kenapa sampean? Otoba andi pusaka kenapa sampean? Kira-kira semenikalah. Cek saking dialihkan dengan bahasa beten kaula. Bijak gendeng asera sampean ewa. Dalam jawab pemuda kalinto, la wallahi ya amiral mukminin. Punten demi Allah wahai Amirul Mukminin, badan kau lo andi pusaka, badan kau lo andi keres, lo andi zimat, lo andi akek, lo andi seher punten. Fakolah kemudian raja padabu afautu angkang kok nyaporo beeng. Walakin kulli madakul. Engkok nyaporo beeng, cuman kata kocak aki kan kok. Apa sih kocak aki sampean? Impian bisa melang tang pegel gila ni keseleer sampai ni paten ni gula ni didin pegel gula putimpu sampai beri tang ada biar moro elang tang pegel engkau nyapora beng cuman sampai kau tu ngucap dan kau apa sih kau caki beng pah memuda ni kada bukul tu in halasonillahu ta'ala min hadil waqi'ah al jasimati a'malu lahu walimatan li ajli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenika raja, badan kaula kan itu memang aujar. Mohon bi Allah taala badan kaula niki lepas iba selamat dari masalah kan itu. Masalah seraja kan itu dan kaula aujar abadakin walimah karena walimatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya karena abada akhia resepsi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keberokan maulid ternyata nih ya.
Selamat dari hukum pati ini ternyata berokana maulid. Jadi lamun sampean di muso ne paten tok, terus selamat sampean gila murotan sampean, ngujeng gula. Nyaman kan? Tembengnya benar sampean melayang, ku tak ada ngujeng gula maulotan bareng gula. Kemudian oleh penikah bu, qad afautu angkang ko ampun nyepor sampean pemuda wa hadi alfu dinarin li ajri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anta fihi min dami waladi. Engkau nyepor bang wahai pemuda, ini 1000 dinar kanggo sampean karena abadakin resepsi maulid Nabi Muhammad SAW. Abang halal ban dari rentang anak. Faharajas sabuh wa ufiyah anil qisas wa hada al-fatinarin bi barati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemuda gelak bi rajai seporah dari hukum qisas oleh obeng 1000 dinar berokana maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma khalaqallah. Bok mari kita bisa lanjutkan ke episode berikutnya. Wallahu alam.